Nagdaginot na lang sa dalang budget ang mamalitay nga si Dexton D. Guzman tungod ana sa 230 ka pesos ang matag tray sa large nga itlog. Ang kanhing tag duha ka tray nga ginapalit karon tag usa na lang. Gina-budget na lang siya, ma'am. Pinasakto na lang kung pila ang makuan, mapalit. Naku sa epekto ba? Grabe ang pagtaas. Mitaas man gud ang presyo sa itlog asa misaka og 10 ngadto 30 ka pesos matag tray. Dugang niini, nagahurutay usab ang mga size small nga itlog. Ang medium kanhing 190 pesos per tray, karon ana sa 220 pesos, samtang 7 pesos og 30 centavos ang kada piraso. Ang large nga kaning 220 pesos, karon ana sa 230 pesos kada tray, samtang 7 pesos og 50 centavo pesos usab ang kada piraso. Samtang ang extra large nga kaning 215 pesos per tray, karon ana sa 235 pesos ug 8 pesos na usab ang per piece. Sigun pa sa mga retailers og itlog sa merkado publiko sa Jansan, nga bisan sila nakaagay usab tungod sa kalit nga pagsaka sa presyo niini. Karon ma'am, medyo mahal-mahal gid ang presyo sa itlog ma'am, short man gud karon. Dili lang makaagay apan ga problema usab sa kakulangon sa baligyang itlog tungod usab sa kawadon og stock sa ilahang mga supplier. Halos tanan nagmahal, tanan sa ISIS. Halos tanan mo nga farm nag-call out daw nila. Mga karaan ng mga manok at tigulang na wala itlog, ginakaling. So, ang tendensya na jud magmahal yun ang presyo sa itlog. Kaya una-una, short ang supply sa itlog. Posible matud pa nga magpadayon ang pagtaas sa presyo niini hangtod sa Kapaskuhan. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Liza Labajo sa Brigada News Jansan. Brigada News.